welcome again sa ating unboxing vlog mula sa online. Ito guys, ang ating binili na parcel mula sa online. So ngayon guys, mag-unbox na tayo guys. Hali, open natin siya guys. Let's go. Wow, ito guys. Yes. Ito na guys. Ito na rin natin yung parcel. So lalabas natin guys, yung t-shirt. Wow! Ay, salamat. Ito na ating gusto na Fly Emirates na t-shirt guys. Ito talaga yung gusto ko na design. Yan. Yeah. Sa likod guys. Yes. Now, isusuot natin siya guys. Let's go guys. Isusuot ko na siya guys. Oh. Guys, sakto lang siya sa ating katawan guys. Ang size nito guys, kahit small guys, saktong-sakto sa katawan ko guys. Thank you. Ayan. May actual nito na mga sizes guys. Mayroong small na 20 to 730, may medium na 31 to 32, may large na 30 to 34. Nasa actual picture na yan guys sa online guys. So tingnan lang guys. Yan guys. Sakto talaga siya guys. Hindi naman siya makikita yung taba guys. Yan. Yan, dito na guys. Yan. Kita nyo naman guys, napugin natin guys. Yan. So guys, click the yellow basket guys para makabili tayo dito guys. Kasi ang ganda talaga guys. Dito yung t-shirt guys. The Fly Emirates. Na guys, tapos na tayo mag-unboxing vlog guys. So see you sa next video guys. Bye bye. Bye bye.